ছোৱালীবোৰ দেখিবলৈ ভাল মইনা দেখিবলৈ ভাল বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগিলে খাই দিয়ে মাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগিলে খাই দিয়ে মাৰ আহিল মহাকাল দেখাই শুনাই ভাল এবাৰ সোমালে ওলাব নোৱাৰি পেলালে প্ৰেমৰ জাল কলি যুগৰ ছোৱালীবোৰ দেখিবলৈ ভাল মইনা দেখিবলৈ ভাল বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগিলে খাই দিয়ে মাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগিলে খাই দিয়ে মাৰ আহিল মহাকাল দেখাই শুনাই ভাল এবাৰ সোমালে ওলাব নোৱাৰি পেলালে প্ৰেমৰ জাল। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।